ڕێگەم دا جەنابی سەرۆک بە ناوی گەلی کوردستان بە ناوی پێشمەرگە قارەمانەکان بە ناوی خانەوادەی شەهیدان و بە ناوی شەخسی خۆمەوە بە گەرمی بە خێراتنی جەنابت بکەم کە بوجاری دووهەمە سەردانی ئێمەکەی لە کوردستان. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous saluer chaleureusement au nom des Peshmerga, au nom des familles des martyrs et à mon propre nom. C'est la deuxième visite pour vous au Kurdistan. جاری یەکەم جەنابتان لە کاتێکدا سەردانی کوردستانتان کرد کە کوردستان کەوت بووە بەرهێڕشی درۆندەترین ڕێکخراوی تێرۆریستی جیهان و شەڕ زۆر نێزیک بوو لە پایتەختی ئێمە لەو کاتەدا جەنابتان مجازەفە بوو کردان و هاتن و ئەمە پشتگیریەکی زۆر گەورە بوو بۆ ئێمە و هەڵوێستێکی مەردانە و مرۆڤ دۆستانەتان تۆمار کرد بوو خوتان و بۆ گەلەکەتان. پاش 2 ساڵ و نیو تقریباً ئێستاش ئیمڕۆ جارێکی تر کە ئێمەتان سەربەرز کرد و تەشریفتان هینا و لە خزمەتتان بووین پێشی سەعاتێک تقریباً لە جەبهە لە چیای زەرتک کە تەماشای مووسڵ و دەوروبەرمان دەکرد کە ئەمە ئاسان نەبوو ئەمە بە خوێنی شەهیدە قارەمانەکانی پێشمەرگە بوو و بە پشتیوانی هێزی هاوپەیمانان کە فەرەنسا ڕۆڵێکی ئەساسیە بینی لەو هاوپەیمانیەت. ڕاستە ئێستا شەڕ ئێستا لە نەو جەرگەی داعشە بەڵام جەنابی سەرۆک معنایەوە نییە کە داعش عسکەریان تێک شکا شەڕی داعش کە یعنی تەواو دەبی یا تهدیدی ئەرهاب تەواو دەبیتن. ممکنە ئێمە ڕوبەڕووی تێرۆر ببینەوە لەژێر ناوی تر و لەژێر پەردەی تر بۆیە ئەم هاوکاری و ئەو هاوپەیمانیە پێویستە بەردەوام بیتن. جەنابی سەرۆک ئێمە هەمیشە فەرەنسامان بینیوە پشت و پەنایەک بووە بۆ گەلی کوردستان. ئێمە ئومێدێکی زۆرمان پێتانە و ئومێدمان وایە لە ئایندەش فەرەنسا ببینین لە پشت خۆمان و بۆ ئەوەی بگەین بە هەموو ئەواتەکانمان. Monsieur le Président, je tenais à être ici en ce début d'année 2017 pour vous adresser tous mes vœux dans l'entreprise que vous avez engagée pour lutter contre le terrorisme. جناب سەرۆک ویستم لە ساڵی 2017 لە بیداتی ساڵی 2017 بێن بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بە هیوای بە سەرکەوتن بۆ ئێوە بخوازم لە ڕوبەڕەبوونەوەی شەڕی دژی تیرۆریستان. Vous l'avez rappelé, j'étais déjà là en septembre 2014 au moment où Daesh était aux portes d'Erbil. Vous aviez appelé la France à être solidaire, elle l'a été, et elle avait décidé, dans le cadre de la coalition internationale, de vous apporter tout le soutien. Ce qui explique la présence de détachements militaires français ici, et aussi auprès des forces irakiennes pas loin de Mossoul. Mais il n'aurait pas été possible de repousser Daesh sans le courage, sans le sacrifice des Peshmerga. Nous sommes allés il y a quelques heures sur la ligne de front. Tous les territoires que nous avons traversés, ce sont des territoires que vous avez libérés. Et ce que l'on pouvait voir au loin, c'était des villages, des villes que les Peshmerga ont pu également libérer en chassant Daesh. Et pour les minorités religieuses qui pouvaient avoir à craindre pour leur propre devenir dans la région, c'était très important que vous puissiez permettre à des villages de retrouver la vie. Tout à l'heure, vous m'avez remis un cadeau qui représentait un Peshmerga qui sauvait le monde. C'est finalement une responsabilité qui vaut pour vous, mais qui vaut pour l'ensemble de la communauté internationale. Il faut savoir un moment s'engager, vous l'avez fait, et si nous voulons éradiquer le terrorisme, il faudra bien que chacun prenne les décisions qui conviennent. Vous m'avez également remis une photo où l'on voyait des Peshmerga qui redressaient une croix dans un village qui avait été libéré avec des organisations humanitaires. Et c'est aussi un beau symbole qui rappelle que le Moyen-Orient est riche de toute sa diversité, de toutes ses minorités. Je pense aux
aux chrétiens, aux yézidis, aux Shabak. Et c'est aussi au nom de ces minorités que vous avez mené les combats contre Daesh. Vous avez également accueilli de nombreux déplacés. Et je tenais là encore à pouvoir apporter une aide immédiate. Et c'est ce que nous allons remettre à des organisations humanitaires présentes ici et faire en sorte que ces déplacés puissent non seulement être soutenus, mais puissent retrouver leur ville et leur village. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À libérer Mossoul, à faire ensuite que Daesh puisse être combattu ici en Irak, mais aussi en Syrie, pour que cette organisation terroriste disparaisse. Il faudra du temps. Et ce que nous avons à faire aussi, c'est à préparer une solution politique pour l'après-libération de Mossoul. Et faire que cette ville, cette région puisse vivre ensemble et puisse avoir une administration qui permette d'avoir un destin commun. Voilà la raison de ma présence ici. Une reconnaissance pour ce que vous avez fait, les Peshmerga. En ce moment, ce que nous avons à faire en soutien des forces irakiennes pour la libération de Mossoul. Et puis vous dire que nous continuerons à vous exprimer concrètement notre solidarité à travers cette coopération militaire, à travers cette coopération humanitaire et à travers cette coopération politique. Voilà pourquoi je voulais, en ce début d'année, être ici avec vous dans l'esprit qui a toujours été celui qui a uni la France avec le peuple kurde.